This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Vicepresidente Sara Duterte encabeza el 1 million tree planting activity na syudad. 260 milyon de peso fondo para asistensya finansyal na mga pobre estudyante ialoka el gobyerno lokal. DepEd tamanda na mga eskwela publiko chequea el integridad del mga edifisyo. Catchua lleva alegría na homecoming alumni del Don Pablo Lorenzo Memorial High School. FIVOX ya se acorda cosa debe hacer mga maestra si taman temblor durante el clase. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El segundo alto oficial del país, Vicepresidente Sara Duterte, ya encabeza el 1 million tree planting activity aquí en la ciudad. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya encabeza el Vicepresidente Sara Duterte na 1 million tree planting activity na Cesar C. Climaco Freedom Park na abong-abong Pasonanca aga del Octubre 15 este año 2025. Parte según este del Pagbabago Tree Planting Campaign, un programa de la Oficina del Vicepresidente con objeto para preservar con el medio ambiente. Con el 1 millón de pono siembra na diferentes lugar na país dentro el 3 año. Y asigun con el Vicepresidente Duterte, el similia del pono y palo de rambutan, kaya siembra el na abong-abong Pasonanca, amoya el aka 1 million pono, kaya pwede sila siembra. We planted 3,000 trees in 5 minutes. 3,000. Ang ating regalo para sa ating mga anak at para sa Zamboanga City. At para siyang double birthday celebration dahil yung puno na aking tinanim by chance ay paborito ko na prutas, rambutan, at yun ang pang 1 milyong puno na natanim ng Office of the Vice President. Kaya kanina nung papunta ako dito, sobrang good vibes at sobrang saya ko na papunta ako dito at magsama-sama tayo para sa tree planting natin ngayong araw na ito at sa greening program ng City Government of Zamboanga. Junto con VP Duterte na tree planting, el alcalde Kimer Olaso, vice-alcalde Maria Isabel Climaco, administrador del ciudad Percival Ramos, mga konsehales del ciudad y otros pa mga oficial del gobierno local. Presente también actividad el mga personajes del diferentes agencia nacional, incluido el sector de seguridad. Asigun con Olaso, alegre ele que aquí na ciudad de Zamboanga ya completa el vicepresidente Duterte con el sembrada del 1 milyon mga pono y palo. Aquí na syudad, total de 3,000 mga fruit-bearing trees elya siembra durante el tree planting. Nandito po ang ating mahal na Vice-Presidente, hindi para mangampanya, kundi para magtanim ng kahoy. Anong kahoy? Mga fruit-bearing trees yun. And I'm very happy that the advocacy of our dear Vice President is the same advocacy that your mayor is also doing in Zamboanga City. Ever since I was a city councilor, nagtatanong po talaga ako. Ngayon po, malalaki na yung mga puno, nahaharvest na po nila yung mga niyog,
na-harvest na rin po nila yung mga dragon fruit na tinanim ko sa Zamboanga City. That is why, Vice President, to the indulgence of everyone, sabi ko sa ating sa city agriculturists natin, we have to allocate fundings for bearing fruit trees sa Zamboanga. And for the first time in the history, we allocated 10 million pesos for bearing fruit trees, and we will distribute that and plant that simultaneously in the entire barangay of Zamboanga City. Because I want Zamboanga City one day. Wala naman ako dito. Whatever happens in the future, gusto ko yung mga Zamboangueño hindi magugutom. I-expresa gratitud si Duterte na suporta ya dali al gobyerno lokal, ahensya del gobyerno nasyonal y mga Zamboangueños na mencionaw tree planting activity. Ta konsidera según su oficina para continua con el pagbabago tree planting campaign hasta na año 2028, donde ay asa sila alkansa na 2 milyon mga pono ay siyembra. Na sa inyong lahat na mga tiga Zamboanga City, nagpapasalamat kami sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa Zamboanga City at sa inyong pakikisama sa amin sa pagtanim ng 1 milyong puno para sa Office of the Vice President. Maraming salamat. Mahal namin kayo. Pero apuera con el suporta ya dali al ciudad na aktibidad. Ta expresa también según ele gratitud na suporta que ta dali al ciudad kanila mga Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan. Dako kaayo nga mo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po. Si Duterte aliaga aquí na ciudad ayer, Octubre 14, para atende cuantos mga aktibidad como el turnover del Library del Universidad de Zamboanga, dalida del magabag con mga estudyante del Pasonanca Elementary School y yaman junto también ele con el team Zamboanga. Yaman junto también si Duterte con mga media ambos lokal y nasyonal iya kontesta cuantos mga asunto que ta enfrenta el mga Duterte. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Llegó el vicepresidente Sara Duterte na ciudad ayer para conducir con su 2-día actividad desde la Universidad de Zamboanga y el tree planting ese día. Pero anoche iba a visitar el oficial al mismo na Fortaleza del Pilar junto con el Office of the Vice President Staff, también el vicealcalde de la ciudad, Ben Climaco. Y atende mismo el vicepresidente con el unmisa na Fortaleza y arde también candela como un ordinario devoto de Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Si Duterte iba a visitar también la ciudad para atender con el mga actividades de su oficina aquí local na ciudad de Zamboanga. Na otra noticia, habla el Consel Joselito Macrohon que ya aloca el gobierno local fondo de 260 millones de pesos para la asistencia financiera con el mga pobre estudiante que estudia na escuela público. Ya saka con el fondo na 2026 fondo de la administración del alcalde Kimor Olaso que talina más de 7 billion de pesos. El mga kwalipikado estudiante na kindergarten, elementaria y secundaria ay recibi 1,000 de peso. Y el 500 entendido para na di ila school uniforms, 500 también entendido para na school supplies. Mientras en la colegio, cada cualificado estudiante el recibe cantidad de 1,500 pesos transportation allowance. 750 pesos na primer semester y 750 de pesos también para na second sem. Asugun con Macrohon, ese dalida del asistencia financiera el mga pobre estudiante estipulado na ordinansa el Educational Assistance Program que nuevo lang i-aproba el Consejo Lokal. Donde tiene que estar alocado allá 260 million pesos, ¿no? Donde dale kita educational assistance con el K-12, ¿no? El K-12 meaning el start el kinder, elementary and high school ay receive sila 1,000 pesos kada estudyante, qualified student, no? Aquel 1,000 pesos is broken down into two. 500 para na school uniform, 500 para na school supplies. Kada estudyante ken, aquel qualified student.
And then, tinatami kita kung para na college, sa mga enrolled na di ating government schools and universities, no? Tinatami dali kanila 750 allowance, transportation allowance per semester. So, since 2 semesters man din di ating college, so kada estudyante na college, qualified student, ay receive 1,500 pesos. El Departamento o Departamento de Edukasyon tamanda na mag-eskwela publiko tsekya mag-integridad del edificio. Este por causa ng mag-asunto de temblor ta okuri na pais. Aquí el report di Marites Espartero. El Departamento de Educación o DepEd Oficina Central ya se sale aviso donde tamanda na todo mag-oficina regional o division office del DepEd temporariamente suspende con el mga-klase para poder chequear con el integridad del mga-edifisyo na eskwela para asegurar libraw el mga estudyante, maestra y maestro y mga personajes de la eskwela mientras el conduci mga mejoras na preparasyon na temblor o otro pa mga kalamidad en tal kaso. Asegun con el Jefe de School de Governance and Operation Division o SGOD, Basilio Uy, na yung mas asegun el Division Office sige con el advisory, siguiendo el mga disaster risk de la eskwela, ta conduci man paamal el inspeksyon ng mga edifisyo y permanente ta conduci con el mga earthquake drill. Division, nakikita man suspended yatong face-to-face classes, no, similar to other mga regions, no, but for Zamboanga City, in terms of safety, no, taligat el yatong siyempre el preparedness, no, tang conduct earthquake drill, no, at the same time, siya tamang kita yatong opisina, el DRR, yan conduct sila el ocular inspection, no, especially el mga buildings, no, si siya mga cracks or need to be man-refer kita kung nalyatong mga inter-offices as well as to the City Engineer's Office, no, para joint inspection, no, para check el integridad na diyatong mga bill. Bata, siya kita sa series of drills, no, tapos kita every quarter, no, 4 times a year, wherein oriented kita kung mga bata as well as kung mga mayores, katalya within the campus during the conduct, and of course the teaching staff, para sabi sila el cosa katil manera, no, hindi kita man panic. Negative sa mga route, no, na mga eskwela similar to kita mga specific direction, no, as well kita exit, emergency exit, and as well naman kita tabla agad yatong emergency area wherein tan gather kita akal safe, no, leos kita kan mga if ever itong mga cosa secured kal area. That's the reason why amo katalba evacuation area. Mientras tanto, asegun con el principal de la Escuela Elementaria de Cadalagan na La Paz, Jeron Lozano, antes pa man asegun tarikiriya na mga eskwela conduci el earthquake drill maskin 2 veces kada anyo. Pero este tiempo, por causa con el mga seguiditos temblor ta okuri na onde parte del país, ahora ta ase asegun ang silama classroom integration, donde ta ase acordar mga bata cosa debe ase si tiene temblor. Hindi también necesita suspender con la clase siguiendo taandaman también chequea el mga personajes del disaster risk acerca na integridad del ila edificio. And aside from regular kita earthquake drills, pantamin nyo na mga teachers that man-remind pirmi con el mga bata. Como tasi kita sa como classroom integration, no, si tali sila na klase, man-remind earthquake drill como el DAC cover and hold, no, especialmente kay si okurise, at least el mga bata aware, sabi sila ko sa ase, sabi donde kore, no, para hindi sila man panik. Kay sabi to sinusabi el mga bata ko sa ase amo man se man at instead man prevent kita biktima, so because patan panic amo ya kel mas mga damages mas manada ta okuri. El Escuela de Cadalagan tiene solamente 22 mga classrooms y 574 mga estudyante y tiene grande espacio el placer para onde fronto corre el mga bata en tal caso tiene fuerte temblor. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya queda special visita el congresista del Distrito 1 Cachuan na homecoming del alumni homecoming del Don Pablo Lorenzo Memorial High School. El presencia di Chua y eleva alegría con el mga presente o quien presente na okasyon, ima sa kina sila alegre cuando conduce el raffle, donde magayagana ya panirisibi mga premyo. Si Chua ya komenda con el organizer si alumni de la escuela, después de buen resulta el di la programa. Asigun kun Chua, tadali el importansya en este klase mga aktibidad siendo un manera kita promova unidad entre mga organisasyon. El Philippine Volcanology and Seismology of FIVOC siya ase akorda o sa madebe ase mga maestra si taman temblor durante el klase. Aquí también el mi report.
continua pa siyempre el mga temblor ta sociedad na Mindanao ese tiempo, lo menos el mga aftershocks continua sinti, que mas mapuwersa también el mga intensity. Pero a mediante este mga temblor, continua pa siyempre el klase del mga eskwela, por eso el FIVOX na syudad, i-explica, i-ase akorda que tiene grande obligasyon el mga maestra y maestro na mga estudyante, especialmente ta sociedad el temblor, si durante el klase. Si Engineer Alan Labayog de FIVOX, ya dale mga tips, si cosa debe ase mga maestra y maestro durante el fuerte temblor para asisti ko ng mga estudyante. Well, el actuación del mga teachers si tiene devastating earthquake. Well, number one is to follow the kaltala makita el dila protocol for safety del earthquake. So tali el drop, cover and hold. Kasi si mira kita ng mga video, el cosa taas is hindi na ta pwede man execute drop, cover and hold, but instead taka kamineda yun, which mas makamiedo because that would be the avenue para tiene injury con el mga estudyante. Now, cosa que debes is drop, cover and hold, and at the same time total account del mga estudyante during the evacuation. So el provision kasi is the teacher should leave the room last para el head counting del inside the room and head counting ala na puera man synchronize. So si tiene estudyante ya taranta, ya esconde na room or yan panic, automatically pwede el teacher man account dayon ko nakel among sa el DBERA. So since devastating you can expect na everything will be chaotic, but chaotic man ganile, still you need to make an avenue for order during evacuation. Mo lang. Pero antes pa man asigun sociedad temblor, debe mga school heads el conduci también di ila kada ikualan inventory dal di ila mga fasilidad, imira si cosa edificio el mas vulnerable quebra o man damage na temblor, ireporta ko na este na propio ahensya. Sí, debe el school mismo, tiene sila inventory na nila alrededor because this would be one of the avenue para sabi sila cosa el mga buildings na hindi debe para esta. Now, cosa ba debe sila man inventory? So, number one, el unang atli el mga man separate kun el building nila, no? Example, separate new buildings from old buildings, uno sila inventaryo. Then second is akal mga laboratories nila kasi el mga laboratories dyan yung mga LPG, so debe naman man inventory. Aside from that, el mga chemicals na laboratory tan inventory también se. And akal mga canteens, especially mga canteens kasi sa mga LPG. So these are the things na debe sila mira. And aside from that, el school setting, especially el mga poste del kuryente, pono, then mga gates. So these are the things. Mucho para debe man inventory, but just to name few, amo ekel. Na opisyal el Cargao del School Governance and Operation Division Basilio Uy del Departamento de Edukasyon. Ele habla que tiene mga protocols para del temblor. Parte de este, el di ila mga partisipasyon y kondukta del mga earthquake drills. Yes, technically, si ata kita during the implementation, no, even other offices, no, tabla kita, hindi kita pwede mira 100% assurance, perfect, no. Pero tiene kita say on that particular day for the conduct, no, the National Simultaneous Earthquake Drill, tiene kita mga assessors wherein uno sa mga teams, no, tali na school VRR organization, tan assess, tan evaluate. For example, uno, el alarm system, baka dito alarm, akil benjute lang kayo, wang hindi lita uwi. Affect sa tabla kita, informasyon ta dali. Diba? Although, el earthquake, although, igual na society ko natin dyan kadiya talaga kami na KCC, no? Yun na yung sinti, auto yung sinti, pero after a few minutes or seconds, yan execute kita response akal tabla kita dark over and hold. So, meaning to say, na pwede tumira responsiveness del mga concerned. Iaasegura tamil al DepEd kita kontinua sila koordina na FIVOX na syudad para kundusi mga awareness program acerca el mga cosa debe ase durante el mga insidente de temblor. El siguiente na mga noticias. Oficina del Ingeniero el tiene de con todo grande fondo na siguiente año 2026. Caliente tiempo de experiencia el ciudad. Police Station 12 formalmente activa.
Kondisyon del tiempo ta afecta na salud del un persona. Earthquake drills ta necesita implementar na mag-establecimiento a según na labor sector. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na
Dateline Teleradio. El Oficina del Ingeniero del Ciudad o City Engineer's Office tiene de con todo grande fondo na siguiente año 2026. Aquí el report ni Marifita Mayo. Na budget del gobierno lokal para na año 2026 que talli na kantidad de 7,797,612 peso el Oficina del Ingeniero del Ciudad tiene según de con todo grande alocado fondo. Según con Konsehalo Celito Macrohon, el chairman del Committee on Appropriation del Consejo Local, talli na más o menos 1.6 billion de peso el fondo y aloca na mencionado departamento para na año 2026. Ay usa según con este fondo para na construksyon del mga kamino, fuente, school buildings y mga edificio de gobierno. Pero grande portion según del fondo intendido para na mga flood control projects. Todo según alineado na mga priority programs relataw na infrastruktura del alcalde Kimer Olaso. El di aton City Engineer's Office kay tiyan naman kasi mandatory because of the 20% mandatory requirement allocated for development fund, no? Por eso el di aton City Engineer's Office tadi ko nelekargo todo el mga infrastructure, no, mga kamino, mga drainage, flood control, bridge, etc. So tiene el City Engineer's Office more or less, no, because of the 20% development fund, mga 1.6 billion pesos. Incluido también según na mga proyekto bajo na fondo del Oficina del Ingeniero, el rehabilitación del Paseo del Mar, Artilim Boulevard, Parque na Pasunanca y planta según un grande tower na Paseo del Mar que ay servi como atraksyon del mga visita, incluido mga turista. Akan mga areas for recreation, amo taman nila pikura kita regla this time, no? And then, tiyan si Mayor mga plano aumenta, like for example, akan na paseo, tiyan nila plano alya planta grande kayo como tower, no? Kaya dakil un attraction tamen for tourists, and todo man kita pwede ka tamen man benefit alya. Yalo kaya también según fondo para continuarse con el command center na Kabatangan. Según con Macrohon, quiere según el alcalde Olaso que completaría el proyecto, siendo ta considera el alcalde para hacer con este City Hall. El aton building tabi na kina Kabatangan, el command center, quiere con si Mayor ase grande tamen kita pondo, quiere si Mayor ase akaba ko nakel, kay dol tan plano usa ko nakel como City Hall. And then aside from that, aumenta pali otro punto para another building anya na costado del command center, planta tamen. Según con Macrohon, grande portion del budget del ciudad para año 2026 ay aloka para na mga proyekto que quiere rimpuha el administrasyon Olaso. Mga proyekto según que mayoría del mga zamboangueños puede aprovecha y hindi lang el mga escogido sektor o grupo. So, yapikuran kita man maximize po sa katil importante. Usually, LDC focus akan within 7 km radius, akan mga grande-grande mga proyekto that will benefit everyone, no? Right. Hindi lang aba to man benefit lang el barangay or el association. Mientras tanto, habla si Macrohon, tiene mga proyekto que tapidi el mga barangay y el mga konsehales, el no ipapode pone fondo, siendo ya precura sila pone fondo una con el mga proyekto que tarimpuha si Olaso. Aquel mga propósito proyekto del mga barangay y mga konsehales, después ya lang pone fondo, asigun pa kun Macrohon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya pone también sinti mga ciudadanos ayer el otro clase calor del tiempo y subido el temperatura. ¿Cuántos residentes habla que más manada ahora gente te enferma por causa por el cambio clima? Siendo talaga noche y madrugada, frío también el tiempo. No hay paabiso el pag-asa si Elvira otra vez el DILA mga publication del DILA monitoring del heat index o publica con este na social media. Pero según a cuantos mga obserbasyon del gente,
posible alcanza otra vez el calor na 40 degrees heat index o mas pa ayer. El nuevo Police Station 12 na barrio de Talon-Talon formalmente iaaktiva ya. Akil report di Emil Tuban. El Police Brigadier General Eliazar Mata, Regional Director del Pro-9, y encabeza con el activation del Police Station 12 alina Barangay Talon-Talon este día, ya que da visita del Police el alcalde Kimer Olaso y Elia Abla, kaya queda level A el ciudad. Por eso crea ya el Police Station 12 aquí na Barangay Talon-Talon. I got a visitor from Napolcom and informed me, sir, our application for upgrading our our police station from level B to level A is already on process. So sir, parang we don't know what happened. So sabi ko, ganun ba? Sabi ko, sino may hawak? So when I questioned him, he told me it's under the Napolcom, and of course under the responsibility of Secretary John Vigramulya. John Vigramulya, sabi ko, okay, I will call him. So immediately call Secretary John Vigramulya and ask him, sir, I would like to know the status of the upgrading for police station sa Zamboanga City. So sabi niya sa akin, may kulang ata requirements, I'll check it, sabi niya sa akin. Asigun ko na Regional Director, Police Brigadier General Eliazar Mata, el ciudad de Zamboanga, el ciudad bien pronto subí el población, kay bien bonito aquí está, por eso necesita aumento el estación del police. Zamboanga City is fast-growing city in the Philippines with the development and progress, economic activity, and with the migration in coupled the progress of the city. Migration of people pose problem that you must consider in your policing, be it in health, security, and other aspect of migration. El tapidilang el nuevo OIC del Police Station 12 el suporta con ele, kay agarael con el 4 barangay amo el Arena Blanco, Mampang, Talon-Talon y el Kasanyangan. Y tiene total de más de 100,000 población. I am confident with the support of the local government of Zamboanga City and the barangay LGUs of Barangay Talon-Talon, Mampang, Arena Blanco, and Kasanyangan. With the blessings from our Regional Director, City Director, and the members of the command group and staffs, and with the trust and confidence bestowed by the community of Adel's Police Force. Durante la ocasión presente el mga opisyales del barangay, soldado, pulis y el personajes del bombero. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un aviso ya publica el Philippine College of Physicians Health Advisory acerca taman kalayat ahor influenza-like illness. Sigun kanila, debe el publiko debe mandaman vaccinate como el mga de edad, también mga bata o mga tamir senior citizens que konsideraw como mga vulnerable sector. Kasi bakuna el talama sila annual influenza vaccination. Debe sigun también usa face mask para evitar mantapon, especialmente pirmi tali afuera. Sige el respiratory etiquette y hand hygiene. También debe tiene buen ventilasyon el un casa o na crowded area. Enfermo asiguna, debe man isolate. Y también si agrava el sintomas, debe andar cercano hospital. Acre el PCP o Philippine College of Physicians, el perdelang enseguidas el sintomas de esa enfermedad como trancaso y para enseguidas o para dayon na sige na dila aviso. Mientras tanto, el earthquake drill está necesita implementar na mga establishmento asiguna labor sector. Aquí también el report de Marites Espartero. Suporta al Departamento de Obreros y Empleo con el pedimiento del labor sector para conducir más mucho earthquake drills de todo mga establecimiento y trabajo ese después con el seguidito serie de temblores sentida en diferentes lugares na país. Según con el director regional del Dole 9 Albert Gutib, según pedimiento del Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, suporta la ahensya para el masinti itiyan na ideya al mga trabahante con el silyama mga safety protocols na temblor y otros pa mga kalamidad. Tiyan naman también según ley sa acerca con este asunto bajo na orden del Departamento número 252, donde tiyan na aquí IRR o Implementing Rules and Regulations, donde klaro estipulaw na ley na debe tiyan na mga emergency plans, mga entrenyo y drills
ta-incluhiya el fire and earthquake drills. Maga-evacuation procedures, el salama first aid training arrangement na mismo maga-establishmento o lugar de trabaho. At siya naman kita na lay, siya kita noibo implementing rules and regulations, no? El Department Order number 252, amos el IRR del Republic Act 11058, or an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. And very specific in this particular law, mga employers, including employees and other persons, man institute sila emergency plans, trainings and drills, no, within, no, the establishment or the workplace, no. El advokasya acerca ng mga drills para libra con el mga trabahante. Un responsibilidad también del mga empleyado, employers y del gobierno. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo sinabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Zamboanga City Medical Center preparado también responde si tiempo de temblor. Aquí el report de Marites Espartero. Desde ocurri a seguiditos fuerte temblor na Bogo, Cebu, Imanay, Davao Oriental. El cuantos mga-ospital na pais el tinekadakwalan preparasyon acerca con ese se llama natural hazard. Aquí na syudad el Zamboanga City Medical Center tiene también Disaster Risk Management Group donde regularmente takundusi el se llama emergency drill. Este lang año ya kundusi también na ospital el tsunami drill, amo ya este el multi drill para saber el mga empleyado y hindi man panik na ora del emerensya para hindi también mampanik el mga pasyente. So, el ZCMC, tiene también igual de mga MDRRMO, mga CDRRMO. So, ZCMC, just like other government institution, tiene también kami disaster risk management. So, what do they do, no? For in kaso lang, tiene mga disaster. Basically, we conduct akil mga drills, emergency drills. Earlier this year, it was our first time, I think, first Zamboanga City Medical Center within the city to conduct the tsunami drill together with earthquake drill, so multi-disaster drill. So at least aware di among mga employees para hindi man panic. Igual doon ko saya pa sa few days ago, no? We're thankful na nuay man tamen ng panic. So very important knowledge del mga employees para hindi tamen man panic ang mga pasyente. Kay sabi naman ustedes, no, we have also akil mga toxic patients. Hindi sila pwede koredayo. En tal caso, tiene suceder fuerte temblor na syudad, siendo hindi man asigun po de abla. LGCMC prepara ebakwa ko ng mga pasyente para apuera na kamino. Tiene man también alarm system el hospital na ora del emergencia y parte este del drill. Y syempre, importante acorda con el duck cover and hold, como na cosa ta insinya ng mga drill. Siendo challenging asegun para na di ilalaw, especialmente aquellos mga incubated pasyente, pero necesita asa sila cosa debe ayuda para ng mga pasyente en tal caso. Chaneman asegun el hospital el ICS o Incident Command System. Amo estos el mirasiko sa mga el necesita pa na pasyente si el evacua en tal caso. Duck and cover man sa si earthquake, no? So depende sa na intensity, ma'am.
seconds, and I think there are few seconds that we need to count that would tell us necessitay agad kita sa liability. So of course it's very difficult when we talk about mga intubated patients, toxic patients, but of course we have to do everything we can, no, para man-evacuate del mga patients, and we need to bring them sa mga safer grounds ngayon. Actually, ma'am, dyan kami ICS aki, Incident Command System. So, in case of disaster or mga mass casualty incident, dyan kasi kita Incident Commander. Then, dyan tamen mga members. So, immediately, tan-activate kel team, amuyakel, man-manage the scenario. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 3 días se dale entreño el Departamento de Agricultura o DA, también Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR por medio del Regional Fisheries Training and Fisherfolk Training Division acerca el fish bottling na mga sektor de pesca y gobyerno lokal alin na Sibuco del semana pasado. El objeto de la actividad para ayudar con el mga pescador, especialmente estaba na local comunidad, tiene saber kilaya usa con el mga post-harvest facility del pescado. Ibaga proseso usando mga nuevo teknolohiya y aumenta di ila encontrada. Dentro del 3 días entreño ya aprende el mga participante kilaya el justo agarrada y limpieza o limpiada del pescado, manera de preservar y kilaya taase el labeling. Y aprende también sila kilaya se llama bottled bangus y sardinas mezclado corn oil y el justo proceso también del labeling. El gobierno local de Sibuco ya rin di también gracias na mga ahensya. El Pacífico conducta del Hermosa Festival por causa según na ayuda del sector de seguridad. Aquí el report de Emil Tuban. Tarin di gracias al pulis con el mga force multipliers y radio group kay bien grande ayuda sila durante el largo tiempo del Zamboanga Hermosa Festival. Tiene mga grande actividades el ciudad Italia este mga grupo para mira el situación y seguridad. El ciudad tiene mga actividades hasta este tiempo como el opening salvo, cosechas y otro pa por eso nisita gayud kanila al pulis. Month-long celebration del Hermosa Festival, no? Bali continue pa siyempre pa kita mga ongoing mga activities like cosechas, no? Ongoing mga activities. So diaton kiben grande kada ayuda diaton mga force multipliers pati diaton mga radio groups. El mga grande actividades amol regata, wow sardinas, lechon festival, y el procession y el misa na Port Pilar. Mga major events, no, na like el opening salvo, el regata, diaton mga street dance, diaton akel procession, no, last day, no. El mga force multipliers na pwede tamen ayuda para na crowd control y mira sitwasyon trapiko durante el okasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El policía arresta con una mujer después legalmente roba 3 cartón de leche en farmacia Alina Veterans. El sospechado ya puede conocer como si Untal Ali, 38 años de Tubungan. Con él ya puede descubrir 3 cartón del Promil Gold, tiene valor de 8,467 de pesos. Con el sospechado ya entrega a Station 6 Tetuan. Un jovencita herido na aksidente na Southcombe Village, tabira otra vez si Emil Tuan. Un 15 años mujer ya sostiene contusión na cuerpo después de embanga el motorciclo mientras atravesa Alina Southcombe Village anoche. Atravesa al víctima na camino y en el Euro Sporty motorciclo y manbanga con el víctima. El víctima sostiene mga contusión na cuerpo y el iba con la ambulancia en hospital. El policía conducía investigación con este incidente. Mientras tanto, herido el 5 mga persona, incluido el super de Badja RE, después manbaliskat Alina Barangay Recodo en antes madrugada. Tako Resalena Recodo para na Ayala, el Badja RE, que tamanea si Toto Ali, y cuando iliga aquí enfrente del Minute Burger, el super ya perde control con el manibela y manbaliskat al vehículo. 4 mga pasahero herido, kanda antea sumumpong
Laika Gonzales, Tadsmina Maulil y Untal Chantal. 2 lang el Yalibana Hospital, mientras el 3 no hay más que anda na hospital. Con el vehículo Ilibal Police para Alina Police Station 9 na Ayala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulisya aresta con el ladrón de motorciclo alina Mampang ayer. A la 1:40 del tarde, llaman parking el dueño de un motorciclo o scooter motorciclo alina Díaz Drive, kilómetro 8 del Mampang. Y cuando ya vira perdido ya su motorciclo. Tiene que hablar al reclamante que tiene una persona de negro t-shirt que empuja con el motorciclo para pueblo. Ya reporta sila na polis y ya puede agarrar con el sospechado y recubrir con el motor. Con él ya puede conocer como si Lajid Gani, residente de Barangay Taluksangay. Con esta persona y con el robado motorciclo, ya le vaya también na Station 6 Tetuan. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia pa siempre el efecto del easterlies el entero país, mientras el experiencia lang el Zamboanga City con el efecto del localized thunderstorms. El continúa kita experiencia buen tiempo hasta mañana pa. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Por causa con el mga temblor ya sucede na Cebu y Davao. Hasta ahora ta continua pa sucede mga aftershocks. Por eso mga gente na mag-afektaw lugar, el miedo hindi pa ta perdi. El gobierno nacional ta pidi con todo mga gobierno lokal, entero país para hacer el manera akabatsekya mga fasilidad de gobierno, lo mismo el mga edificio para ahora pa lang pwede mira si pwede pa aguanta na mga fuerte temblor o hindi mas. Si hindi bas librado del edificio por causa del antes pa, idol tiene ya magarahadura que peligro para man collapse si sucede temblor. Necesita buscar ya alternativo lugar donde transferir para evitar que mucho vida el perde. En tal caso, sucede man el temblor. El apelo del gobierno nacional ta incluye hasta mga edificio del barangay, donde mismo mga opisyal ta as person na chequeada y recomenda na City y Municipal Engineer's Office. Ese también el razón porque el Departamento de Educación que tapidi na eskwela para conducir inventario acerca del mga edificio. Tiene man mga eskwela da ciudad alto-alto el mga edificio mientras el otro de antes pa ya construir que posible delikaw ya. Ese tiempo necesita proactive el gobierno hasta ng mga barangay para menura el epekto del destrozo na vida del mga gente na tiempo de temblor. El FIVOX ta se acorda acerca el mga earthquake drills para no ataranta iman panik el mga gente. El DAC cover and hold hindi lang para praktika na eskwela sino asa na kasa na lugar donde tatrabaha maski na mga malls y supermarkets. El temblor hindi ta eskuhi lugar onde tupa. Mejor para preparaw kita na cosa ora y cosa dia. Firmi también resa con Diyos que ojalá hindi este sucede ka naton na Zamboanga. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Octubre 15, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.